بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إخواني من الأنبياء ملكة المقربين وخلفاء الراشدين والسادة الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه صاحب الهدى محمد النصيري صاحب وزير جميع أصحاب النبي في باقي الغرقة وفي المعلى وأصحاب بدر وأصحاب حوض وشهد المدرسين وبدر ولي الله جميع علماء الله المقبول في عبد الرحمن فقيه مولانا محمد بن علي بعلوي صاحب الرادب الحبيب عبد الله الحداد الحبيب علي محمد الحبسي صاحب سندران وما سؤالي ورسول فريق الله سنن شيخ مولانا مالك ابراهيم سيد علي مرتضى السندري سهين الياقين سنن رسول الله هذا المقام الحبيب محمد سيم الحبيب ابو بكر بن محمد رسول فريق الله وحسن الله مؤسفي المنبر رمضي وحسن زبير دانيال أور الله لنا ولهم الفاتحة بالله الحمد لله من مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أئمة البيت المستأذن جمساد فتى المحققين جامع الحديث حسين خوجة الإسلام يا الله أبي حامد محمد الغزالي أبو زكريا يا شفا النووي سيدنا سنة رملي زين مالي باري ابن حجر الأسقال بن رجادين الله محمد بن عمر الجيبانداني سيد سودان سمار مغني سيد محمد بن ألبي بن أنباس المرقى المخزن وحيب اسم الغساني ومرب برهم وجازل وجدي وخمس الجازلي وخمس من الجزلي وخمس من الجزلي وخمس الله وخمس الحاضر رضي الله مرحبا إذن علي وخمس مرحبا بين قاسم بدن ورحمة الله حبيب حسين عبد الله وسلم فريه وعزم جبير يا عبد الفقيه وخمس الحاضر يا الله يا الله خمس الحي يا الله بحد ما وسلم من ونساني وخمس مشاري غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين واهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله Fatihah temal keluarga kula kali panjenengan sedaya anak bojo kula kali panjenengan tiyang sepah mara sepah mbah-mbah kula kali panjenengan asatid murid sedaya derek keluarga tanggi kanca jamaah ingkang sampun wangsul ngasani Allah ya Allah Allahumma fir lahum wa afihim wa afu anhum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran ingkang sakit mugi paring saras selamat dunia akhirat sedaya kula kali panjenengan mugi dikabulaken Allah taala
Yang mugi binaringan husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Paring kesempatan sakat ziarah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana kulla syu'un wa aqir bi ridha minkal uyun wa qdi ana rabbana kulla duyun qabla an ta'diyana rasulman wa farallahu lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا لمن قال في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إلهي يا الله أنت مقصودي ورضاك مطلبي آتنا محبتك ومعرفتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, bertepatan di tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah. Pertemuan pertama di tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng kempal wonten Masjid Jami' Gresik menika diparingi sehat wal afiat. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi lantaran kula kali panjenengan diberikan ridha Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dunia wa akhiratan. Mugi benjang diparingi husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Amin Allahumma amin. Salawat salam mugi tetap terus tercurah kepada junjungan kita semua Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Nerusaken di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin Nawawi Asy-Syafi'i, faslun idza artaja 'alal qari'. Masih di bawah faslun fil awqatil mukhtarah. Membaca Al-Quran kadang-kadang bin nazar, kadang-kadang bil ghaib. Nah, ya, niki ada permasalahan akan diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Idza artaja alikalane goncangaken. Iya. Alal qari'i ngatasi wong kang maca.
walam yadri lan ora weruh sapa qari ma ing barang ba'dal maudhi'i ing dalam sakwise panggonan alladzi inta kang tutuk sapa qari ilai maring maudhi fasa'ala mongko takon sapa qari anhu saking maudhi ghairahu ing liyane qari fayam bagi mongko sayuqya apa ayat adaba yang to gawe adab sapa qari bima kelawan barang cakang teko sapa qari an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai lan Ibrahim an-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'ud lan Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Terus ketika artaja ini qiraah, ketika ada bacaan qari itu membuat bingung goncang. Maca Quran niku kadang-kadang kalau wau sanjang bil ghaib, kadang-kadang bil khifdi. Bil khifdi ataupun bin nadhar, ngapunten, bil khifdi atau bin nadhar. Kalau bin nadhar kita membaca mushaf ana Quran diwaca niku bin nadhar. Ulama sepakat membaca Al-Quran bin nadhar itu mempunyai sisi kelebihan, yaitu dengan memandang mushaf, memandang ayat-ayat kalamullah niku nggadahi nilai di atas yang bil hifdi. Yang bil hifdi itu membaca dengan hafalan, bukan berarti tanpa kelebihan, bukan. Membaca Quran bil hifdi dengan hafalan itu berarti hatinya, atine niku pun melebet makna-makna Al-Quran, sehingga dikatakan ada 30 ayat yang menyelamatkan dalam dada seorang itu adalah yang dihafalkan, yang sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang. Tadi wong ngapalno Quran niku bil hifdi itu sudah menjadi darah daging orang tersebut, sudah menjadi hati orang tersebut. Wong Kanjeng Nabi nggih sampun dawuh, aku kepingin qalbul mukmin niku Yasin, aku kepingin atine wong mukmin niku Yasin. Artinya Yasin sudah menjadi darah daging dan menjadi hati bagi kita. Berarti bil khifdi nggih wonten fadilahe, bin nadhar nggih wonten fadilahe. Semoga saja bil khifdi kita juga banyak sing apal ya lumayan ono lah mancep. Nek guru kula riyen sanjang ngeten, kula pas ngapalaken Imriti Alfiyah. Wis hafal Imriti, insyaallah hafal. Wis hafal Alfiyah nggih sampun. Ditakoni ngeten, koyo apalmu maca Fatihah ngono. Koyo apalmu maca Fatihah. Berarti Fatihah itu kan berarti sudah mendarah daging. Apal kon Imriti? Insyaallah ya. Alfiyah nggih insyaallah. Koyo apalmu maca Fatihah? Wah, tak wani ngomong yo. Karena Fatihah sudah mendarah daging. Angane iso niku nggih. Sesuatu yang sudah mendarah daging dan hati itu akan muncul pada waktunya. Dan itu banyak kejadian, Pak. Alangkah indahnya yang mendarah daging dalam hati kita itu adalah Quran. Cerita wong ate gak ono maca Quran akeh seru. Sudah banyak. Orang tidak sadar, sing diwaca Quran terusan tes sampai gak ono. Ini kemarin baru terjadi. Ya Allah, Ustaz, tidak sadar Ustaz, sing diwaca Quran tok ya Allah, ya Allah. Sampai gak ono. Ataupun kita mengingat kisahnya seorang yang dianggap Wahabi, Mustafa Rashid Ridha. Ini murid Muhammad Abduh, kecelakaan des. Di ambulan sampai tempatnya itu beliau baca Quran terus.
soalnya artinya hati Quran. Nah, ada yang tidak hati Quran, hati sholawat. Di ICU sholawat tok sampai daun. Ono sing atine hati sholawat. Sing repot niku ati donya. Ate mati ling sepeda motorku ndi tak cicilanku yo lah. Iku sing repot. Tak estuning. Contoh saja contoh yang mudah. Akhina fillah. Pak Kusyri Sa'dan itu hatinya hati mau itu. Hatinya hati manakib. Sing diomong manakib. Assalamualaikum. Cerita sudah banyak saya dengar dari teman-teman yang sempat bertemu beliau itu diomongkan manakib cerita ini. Monggo kula kali panjenengan ngoten tadi kan. Insyaallah. Ngene awak iki makane biasakan apa ya itu. Nek Fatihah muga-muga Fatihah awak dhewe iki yang mesti sing keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Yasin tuh aja. Maka kanjeng Nabi ngersakaken aku kepingin atine wong mukmin niku ati sing ati Yasin. Nah, itu bil ghaib. Bukan berarti bil ghaib tidak ada kelebihan, kelebihannya banyak. Lah nek pas wae bil ghaib artaja alal qari wa lam yadri tutuke lali sampean maca Yasin bulet wae. Niku ingkana sayhatan ki kemarin nopo lah walam yadri ma ba'dal maut dak weruh maka fasala kemudian tanya kepada yang lain tutuk endi yo ngajine pokoke lafadznya masih bisa sampean membaca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yauma itu ndak lali sampean. Bertanya kepada yang lain. Maka fayam bagi mongko sayuk ya apa ayat adab yang do gawe tata krama sabakare bima ja'a Abdullah bin Mas'ud maka buatlah tata krama seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, Imam Ibrahim An-Nakhai, wa Bashir bin Mas'ud radhiyallahu anhu qalu. Ya niki bagaimana caranya? Idza sa'ala karena takon sapa ahdukum salah siji sira kabeh akhahu ing dulure ahad an ayatin sing Quran fal yaqra mongko becik maca sapa ahad ma ing barang qablaha ing dalem sadurunge ayat. Kalau misalnya belum tahu maka sebutkan ayat sebelumnya. Kebau. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma nek takok wa qala al insanu ma laha sebelumnya supaya yang beritahu oh ini ayat sadurunge iki tidak langsung ini tata keramanya. Memang kadang-kadang ngapunten nek wis tutuke angel ngeter apa itu neruskan susah jika susah. Contoh misalnya moro-moro maca lali wala nang Quran akeh seru wala sing ndi iki ono wama iku akeh seru wama iki duduk wah iki maka sebutkan ayat sebelumnya lho niki damel sing ngapalno Quran yang moco bil ghaib sing binadar ya diwaca ya dibaca supaya ndak keliru. Nek wis mari sumayaskutu mongko nuli meneng sapa qari wis mari tek ngilingno mburine yo. Nek kita ndak tahu ya sudah kita baca ayat sebelumnya kemudian biar mereka meneruskan. Wala yakulan orang ngucap sapa qari kaifa kada wa kada. Terusane ana apa mboten. Fa innahu qurana satuhune qari iku yaltabisu mlawuraken sapa qari ali ngatasé akad tambah bingungno nambah-nambahi lafal. Artinya ya sudah apalagi atau di luar salat nambahi lafal. Maka yang sing nyemak niku kudu padha oh iki berarti sadurunge iki maka baca sesudahnya
Masya Allah nggih. Makanya sebaiknya kalau sholat nek pas wae sembayang sing ngajeng di barisan depan adalah orang-orang yang mempunyai semoga saja kapasitas yang minimal hampir menyamai imamnya. Nek imame keliru sing burine pas niki loro telu niki ngilingno. Nek imame lali ngilingno. Kalau bacaannya lupa mengingatkan. Tidak usah semua. Kadang-kadang wacanane lali sing ngilingno sak masjid. Niku wae. Maca kabeh lah tambah bingung kabeh. Jadi sebaiknya cukup yang 3 ini atau 4 ini di belakangnya. Nah itu. Kalau ada kesalahan ono salahe mengingatkan. Nek mboten mungkin kacau nanti. Ini tata kerama yang dianjurkan. Memang demikian hebatnya. Pun faslun utawi iki kono fasal suwiji. Ida arada arikalane ngersakaken sapa qari ida arada arikal ngersakaken sapa qari ayastadilla yanto amrih dalil bi ayatin kelawan ayat falahu mongko iku keduwe kare ayakula utawi ento ngucap sapa kare qala Allah taala kada walahu lan iku keduwe kare ayakula utawi ento ngucap sapa kare yakulu nek niku wau kala sampun dawuh yakulu lagi dawuh utawa sedang. Yakulu itu kan istimrar, punya makna istiqbal. Yakulu bakal dawuh sapa Allah taala yakulu yakulu haling ngendika sapa Allah kada emang kene wala karohata wala ana makruh iku maujud fi syai'in in dalam suci min hada sing ikilah qaul yaqulullah taala yaqulu kada hada utawi ikilah qaul karohata la karohata iku wasahihu kang sahih al mukhtaru kang dan pilih alladzi alaihi kang iku tetep ing ngatasé as-sahih amalus salaf wa ta amal salaf wal khalaf lan khalaf. Niki bab napa sih Ustaz? Sijine kola, sijine yakulu. Kola itu setelah pasten, sesuatu yang sudah. Ada orang mengucapkan qala Allah taala, Allah telah berfirman. Ojo ngomong yakulullah. Ternyata enggak. Sama saja engkau mengucapkan yakulu boleh, mengucapkan kola boleh. Kan sudah Ustaz. Ini kan dawu yang qadim iya, tapi boleh karena Al-Qur'an memperbolehkan. Nah, di faedahnya juga istimrar terus menerus. Nah, tidak apa-apa. Warawalan riwayatkan sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud an Mutarrif an Abdullah bin Sahir, saya Abdullah bin Sahir 142 kalau tinggal lirin. Sahir napa Sukhair. Nah niki ono harokat. 142. As-Sahir. Ah niki bikasrisin as-sikhir wal kha mujamal kha musyaddah. Syikhir. Bikasrisin as-syikhir. Kenapa Ustaz kok pakai dijelaskan dulu tulisan naskah-naskah itu masih ada yang tanpa harokat, ono sing gadek titik. Sudah saya ceritakan kepada jenengan sedaya. Ketika Kanjeng Nabi sampun sumare sudah wafat, naskah yang ditulis oleh para sahabat itu ada yang masih tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, maka butuh penjelasan di waktu-waktu masa sesudahnya. Kayak tadi syikhir tasakhir tasukhir, nah, diterangkan bikasri shin dengan kasronya shin. Jadi ulama-ulama dulu itu masih hati-hati menyebutkan nama, mau menyebutkan sesuai dengan keterangannya. At-tabi'i kang bangsa tabi'in al-masyhuri kang masyhur, Masya Allah. Beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat
dan beriman dan tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi. Makanya diterangkan tabi'in itu orang yang iman, orang yang berada di masa bertemu sahabat, tidak bertemu Kanjeng Nabi. Qala Dawu Ibnu Abi Dawud, la taqulu ojo ngucap sira innallaha ta'ala yaqulu. Niki ada perbedaan tapi Ustaz, gimana ini kalau ada ucapan tuh? Nanti terangkan. La taqulu ojo ngucap sira innallaha ta'ala yaqul. Dawu sapa Allah Ta'ala. Innallaha setengah Allah Ta'ala iku yaqulu, lagi dawuh sapa Allah. Tapi walakin qulu innallaha ta'ala. Tapi ngucap innallaha ta'ala qala. Nah, ini ada ulama yang menyatakan seperti itu. Tapi tadi di atas enggak apa-apa. Karena dalam Al-Qur'an banyak yang mencontohkan itu. Wa hada utawi ikilah pendapat alladzi angkarahu mutarrif rahimallahu iku khilafu nulayani barang jaa kang teka apa ma. Jaa kang teka bi kelawan ma apa Al-Qur'anu was sunnatul sunnah. Bi kelawan ma apa Al-Qur'an wa sunnah. Yang dilarang itu ternyata berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an boleh. Al-Qur'an oleh kok. Innallaha yaqul oleh. Nggih. Terus wa fa'alathu sahabat lan nglakoni ing khilaf sab as-sahabatu sahabat wa man lan wong ba'dam ing dalam sawise sahabat radhiyallahu anhum. Faqad qala monggo temen ngucap sapa Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala wallahu yaqulul haq. Wallahu yaqulu pakai yaqulu. Karepe kan ngeten, nek kola niku kan sudah terjadi Ustaz. Itu kan dulu kita hanya nerima saja kola. Ternyata tidak demikian juga. Yaqulu boleh. Allah Ta'ala ku yaqulu dawuh sapa Allah al-haqqa ingkang hak wa Ta'ala ku yahdis sabil. Surah Al-Ahzab boleh. Yang lain wa fi sahih Muslim dan dalam sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dawu Abu Dzar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu niki yaqulu dawu sapa Allah subhanahu wa taala man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Yaqulullah subhanahu wa taala. Abu Dzar menyatakan dia Kanjeng Nabi dawuh bahwa Allah telah berfirman. Ini Allah sedang berfirman, tidak masalah. Yaqul qala mut masalah. Nek kula ningali namung ngeten para ulama priyen niku yang demikian saja dibahas menjadi satu keilmuan. Sedangkan ulama sekalangan mboten bahas ngeten iki. Halal haram ini ulama riyen mboten. Lafal-lafal itu aja dibahas. Ini qala tayakul. Itu berarti kedalaman ilmu ulama-ulama salaf Masya Allah demikian tinggi dan masih murni karena ilmu. Kadang-kadang sekarang tidak. Sekarang pembahasan itu murni karena kepentingan. Hukumnya ini tadi ilmu, tapi ada kepentingannya. Kalau ini kan murni. Qala yaqulu is ilmu tok, ising dibahas iku ilmu tok. Lillah dan tidak lillah. Kalau sekarang kan kepentingan. Mana dalilnya ini? Mana yang boleh, mana tidak, ada kepentingan. Ada hukum kemudian dicarikan solusi lah, ini kepentingan. Ya orang ahli ilmu yang membahas tapi tujuannya kepentingan dunia. Bener, Pak. Ya, Masya Allah. Sampai tinggali ulama-ulama salaf itu. Bab masalah Al-Quran saja, beliau membahas apa yang dilakukan Kanjeng Nabi dan menjadi pegangan. Contoh bab masalah Al-Quran. Kan diterangkan inna afdhala ibadati ummati tilawatul Quran. Afdholi ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu saja diungkap benar. Artinya begini, sampai-sampai Kanjeng Nabi juga dawuh, orang yang membaca mangqara'a
asra ayat minal Quran lam yuktab minal ghafilin. Wong sing bendina maca Quran 10 ayat tidak ditulis minal ghafilin. Ghafilin ku nglali, Pak. Maka standar kita setiap hari jangan kurang 10 ayat kita baca dari lesan kita. Itu satu dawuh. Ternyata ulama yang lain dalam kitab Asyamiyin saya baca malah diperinci lebih luas. Lo nemu niku sampai ada yang mempelajari dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menghitung tidak 10. Nah, ini ada kitab namanya Mustad Syamiyin Lit-Tabarani. Pertama, dawuhne mangkoro asra ayatin fi lailatin, maknanya dalu. Nek ono wong dalu, malam ini dia bahas malam. Andai kata ada orang membaca Quran di waktu malam 10 ayat. 10 ayat itu kuluh ping 3 ping 4 lagi berarti 10 ayat ya. Lam yuktab minal ghafilin, tidak dihitung tertulis dari orang yang lupa. Aman 10 ayat tutup. Ternyata ulama-ulama masih mencari yang lain. Apa hanya 10? Kanjeng Nabi ngidawuh. Ini riwayat dari Abi Umamah. Terus wa man qara'a mi'a ayat, orang yang membaca 100 ayat. Berarti Yasin lu didik 83 tambah 17. Maka kutiba lahu kunutu lailah, maka dihitung seperti orang yang itaat semalam-malam. Sampeyan dalu nek esuk mlebu mundukure ojo. Standar minimalnya 10 ayat, tapi jangan 10 mundukure. Anda dihitung sebagai kutiba lahu kunutu lailah. Wa man qara'a mi'atai ayat, orang yang membaca 200 ayat di waktu malam, kutiba minal qanitin, termasuk orang yang qanit. Qanit itu orang yang patuh taat. Masya Allah, 200 ayat. Wa man qara'a arba'a mi'ah ayat, sing maca 400 ayat termasuk minal abidin, orang yang ahli ibadah. Ngomong ahli ibadah ya 400 ayat. 400 ayat niku Al-Baqarah sak Imran. Asik wis. Waduh. Terus wa man qara'a 500 ayat 500 kutiba minal hafidin, 500 ayat itu berarti kutiba minal hafidin, dihitung dari orang yang hafid yang menjaga. Wa man qara'a 600 sing 600 ayat kutiba minal khasyiin, wong khusyuk 600 ayat. Wis karuan iki. Wa man qara'a 800 sing maca 800 ayat maka minal mukhbitin, orang yang tetap hatinya mukhbit. Wa man qara'a 1000 ayat sing 1000 ayat asbaha lahu qintar, maka orang sing gudai minal mukantirin, wong sing sugih mukantir ngudangi, wis stop, tidak ada yang lain. Berarti 1/6 Al-Quran. Dari 6.600 berarti kan 1/6 Al-Quran dibaca. Masya Allah. Loh, nek ulama biyen ngoten digoleki. Yang dicari itu adalah fadilah, keutamaan. Qala yaqulu dibahas. Nah, ya, itu lagi ulama riyen Masya Allah. Bun. Kita ngalah barokah beliau membaca seperti ini biar kita tahu. Terus Al-ayah surah Al-An'am 106. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, fi bab tafsiri lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam sahih Bukhari di dalam tafsir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, faqala mongko dawuh sapa Abu Talha, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul. Niki Kanjeng Nabi Gusti Allah yaqul, lho kata yaqul sedang berfirman atau akan berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi maknanya begini,
Abu Thalhah dawuh innallaha ta'ala yaqul ngajenge Kanjeng Nabi mboten napa-napa. Mboten dawuh innallaha ta'ala qala, mboten innallaha ta'ala yaqul. Ulama riyen dibahas ngoten niku. Insine lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu engkau tidak akan mendapatkan albirra kebaikan hatta tunfiqu sehingga tunfiqu. Infak sira kabeh mimma sing barang tuhibbun kang demen sira. Mangkan teng kitab dong ngeten. Wong niku nek duwe daging nang omah, duwe daging, duwe iwak enak nang omah. Tapi ana tamu sing disuguhi niku mboten niku, nisore daging. Iku koyok-koyok wong niku lam yu'min, mboten percaya teng Gusti Allah, mboten percaya teng hari akhir. Hati-hati niku teng kitab. Sampeyan duwe panganan enak disuguhno wong sing ndak enak, kaya-kaya gak percaya dina akhir. Wis ta. Wong ono panganan enak nang omah niku, enak. Sing disuguhno wong pohong maning. Sing enak to. Lho, kaya-kaya gak percaya dina akhir, gak percaya Gusti Allah. Wis iki. Ulama dawuh ngoten, kula maca iki, wah lho iki nyinggung awak dhewe iki. Sing enak mlebu kulkas sing ditokno iki dhisik entek dhisik padahal sampeyan ndelok nang kitab taklim. Nang kitab taklim niku nek mangan dikon mangan sing enak dhisik, dimakan tuh disuruh yang enak dulu supaya napa nek wis entek enake wis mari gak akeh-akeh. Awak dhewe filosofine wis kliru, sego akeh iwake didik. Mari mangan sret, engko iwake sik sisa, embu maning. Lho iku akhire ngoten. Sing bener iwake dintekno sik mari. Wis entek ya wis entek lho niku. Supaya ndak terlalu banyak itu pakai-pakai yo keliru awake. Masyaallah nggih. Mangkane terus teng kitab niku tiyang niku makan itu layaknya ayam itu satu, kemudian atau ayam itu separuh. Makanya terus Mbah Pun nggih ngoten, ayam itu separuh utawa ayam itu satu. Padahal awak dhewe ndak sampai separuh. Bukang dhewe, dodo dhewe, suwiwi dhewe. Tulung nek napa niku soto disuwir-suwir, ngono wis embu-embu. Semestinya satu. Makanya kalau kita sering berbelanja di mana di Mekah itu sering kita itu dijadikan bahan olok-olokan. Tuku ayam. Dajjal kam. Ngoten. Mesti ngomong. Dajjal. Oh mesti. Mereka mengatakan salasin rial, 30 rial. Mesti nowo. Nus separuh. Separuh iku wis dilokno. Tuku separuh ayam dilokno. Lah sampean mangan ayam ijen lah ya ndak tahu to sampean ayam ijen aku gak tahu. Nek maka nus separuh. Nus saya ngomong nus saya dilokno. Nus iso 20 rialan. Lho ngono ana sing wong probok seperapat. Dilokno bakhil kon mangan dhewe seperapat. Semestine dia lah dia nang kene lak bingung kabeh. Nah, itu ya. Masyaallah. Pun ada antanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mendapatkan kebaikan sehingga engkau berikan apa yang engkau cintai. Artinya ngeten niki makhalu syahidnya Abu Thalhah dawuh dengan jenenge Kanjeng Nabi innallaha ta'ala yaqul mboten napa-napa. Fahada kalamu Abi Thalhah utawi ikilah. Fahada utawi ikilah kalamu Abi Thalhah fi hadaratin Nabi dalam ngersani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih lan ingku dalam sahih an Masruq rahimahullah, saking Masruq rahimahullah. Qala dawu Masruq, qultu matur ingsun li Aisyah maring Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Alam yakul apa to mboten dawuh sapa Allah taala. Lho iki alam yakul Aisyah
niki mendengarkan masruk yang bertanya, alam yakulillahu ta'ala walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari', bukan lamma qala, bukan, tapi alam yakul. Faqalat mongko dawuh sapa Siti Aisyah, alam tasma apa to ora krungu sira annallaha ta'ala yaqul. Nah niki alam annallaha ta'ala yaqul, Allah yaqul sedang berfirman atau akan berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah niki Allah itu la tudrikuhu, la ora nemu sira ing Allah apa al-absar pira-pira peninggal, wa tawi Allah iku yudriku nemu Allah al-absar ing pira-pira peninggal. Jadi Allah Maha Latif. Atas makhluk syahidnya Allah Ta'ala yaqulu. Tadi niki contoh-contoh pada zaman sahabat atau sesudahnya yang menceritakan menggunakan lafaz yaqulu. Lho ngene wis dadi ilmu, Pak. Ngiten lho pun dadi ilmu. Kalau kita tidak bukan ahli ilmu tidak jadi wis gak dibahas wis. Kadang-kadang orang ngaji itu aja dipilih sing enak-enak tok babe. Iki bab iki. Tapi tidak ketika bab ini. Maka kula nggih ngoten, saya punya kewajiban juga menyampaikan apa adanya. Ustaz, babe gak menarik, gak ono bahasan. Ngaji ku sing bahasane sing enak, swarga neraka. Iku lak pilihan sampean. Tapi nanti suatu ketika ditanya, kamu menerangkan kitabku kok ndak semua? Kon kok pilih wae? Janganlah kita seperti orang-orang ahli Bani Israel. Bani Israel niku milih sing seneng tok, sing mboten seneng mboten diterangno. Wah, iki repot, Mbak. Misalnya kula ngaji di satu daerah, babe enak terus, bab swarga. Terakhir, misalnya teng daerah mriku daerah tiang main, bab judi, kula mboten terangno, kula loncati. Iki nek tak terangno, bundas aku jelas didiamu. Besok jadi tanggung jawab saya. Kon maca kitab kon loncati ku adane, kok milih sing enak-enak tok ya opo? Terangno ngapa? Dibaca saja. Nek wis gak iso tak waca tok ae. Dek selesai. Biar kewajiban kita selalu mukri yang membacakan juga di hadapan mu'alif selesai. Nek misalnya iki gak enak rek diterangno iki. Wah, wis tak loncati wae. Enggak bisa. Akan ditanya kamu nanti. Wis diterangno ae. Ini loh kehebatannya ulama-ulama salaf. Qala mbek yaqulu lho wis dadi ilmu. Ngoten lho maksudnya. Masya Allah. Bun, lagi contoh nih. Awalam tasma' lan Allah ta ora krungu sira annallaha satune Allah Ta'ala iku yaqulu badhe ngendika Allah atau sampun ngendika sapa Allah, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Nah niki Allah Ta'ala yaqul. Nek sampean kepengin ningali artine ya di tafsir itu kita baca tafsirnya, kita terangkan masing-masing. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku diparingi oleh Allah Ta'ala berupa wahyu, dan kadang-kadang ada hal yang lucu. Kalau nanti cerita berkenaan surat Al-Maidah ayat 55 sik kula tingali. Wingi kula sampun kula ditakaken teng jenengan. Nate wonten tiyang ndonga teng Masjid Nabawi. Ada orang di Masjid Nabawi. Ternyata orangnya orang yang minta-minta. Ono wong njaluk-njaluk teng Masjid Nabawi. Pas nyuwun teng mriku gak dikei, lah ana wong njaluk. Pak, sedakonya Pak, ndak ada. Tapi alhamdulillah di masjid kita ndak ada. Makanya ngapunten saestu, kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada orang-orang minta itu seakan-akan memang sesuai dawuhe Kanjeng Nabi. Lho kok ngoten nggih?
Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Kharajan linnas lil hajj arba'at asnaf. Meniku menungso haji ana petang golongan. Salatinhum linnusha, yang jadi salatin, yang punya pangkat, yang punya pejabat, yang punya jabatan, haji ini linnusha, krono rekreasi. Itu zaman Kanjeng Nabi. Dan sudah terjadi itu. Ada orang itu hajinya niatnya rekreasi. Aku durung rugini, durung mlaku-mlaku nang kene. Dan itu memang rekreasi, asli rekreasi. Jadi tawafe nang Ka'bah gak sepiro, tawafe nang Ben Daud tak karu-karuan. Ben Daud niku pertokoan mall. Terus wa aghniyahum litijarah, sing sugi-sugi niat kulaan. Haji zaman akhir apa sudah terjadi? Terjadi. Ana wong, Ustaz, tolong diantarkan. Mau kemana? Mau kula emas, Ustaz. Oke, kula. Lho kenapa nang kene? Nang kene murah, Ustaz. Engko dijurmane nang kono dadine gede. Ya gitu. Tak tuku saat engko nang kono didol maneng murah saat. Itu aghniya umlit tijar. Terjadi. Nah, Ustaz nek hukum itu Ustaz. Nggawa rokok didol maneng gak ora ya napa? Niku. Kan banyak itu. Banyak teman-teman itu. Rokok gudang garam, rokok apa dibawa sana dijual. Ya napa Ustaz? Nggih mboten napa-napa. Nek kano sangune menjadi kartu nyekel 12 ya, tapi kalau niat bisnis hati-hati. Nanti dihitung nih. Istiwaun niatnya gimana? Akeh niat dodole tak niat ibadahi harus satu. Terus lagi wa fuqarahum lisual, sing fakir-fakir haji nih niat njaluk-njaluk. Banyak. Sehingga di Masjid Nabawi misalnya orang minta-minta banyak sekali. Nah, itu. Sehingga dulu ada kejadian yang terakhir wa qurrahum lisum'ah, orang yang jadi kiai sing jadi ustaz niate mek golek populer wae, mencari sebutan. Aku wis balak-balik nang kene, aku wis berkali-kali ini. Itu hati-hati akhir zaman wis kaya ngono. Niate kudu ditoto. Saya sudah tahu ini wae. Jangan boleh niat seperti itu. Nah, di Masjid Nabawi ketika itu ada orang minta-minta. Njaluk kono gak dikei, njaluk kono gak dikei, njaluk kono gak dikei. Dan tidak diberi oleh siapa ini? Oleh orang-orang. Akhirnya ndonga nang pangeran. Gusti, kula njaluk-njaluk teng Masjid Kanjeng Nabi kalau sing kei belas. Ndonga nang pangeran ngono. Kula njaluk-njaluk teng Masjid Kanjeng Nabi mboten wonten sing nyukani Gusti. Sayyidina Ali sembayang krungu. Kon arek iki rek. Dadi sembayang niku krungu. Akhire pas wae rukuk niku tangane Sayyidina Ali ana ali-aline didudune. Corongi. Ki lho PN iki lho. Iki lho PN itu kejadian. Nah, kejadian itu dilihat oleh Kanjeng Nabi, ditinggali Kanjeng Nabi, kemudian turunlah ayat yang berkenaan dengan itu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Ada hanya saja orang yang kekasih Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman adalah orang yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat, wahum rokiun. Nah, ini mencontohkan Sayyidina Ali yang memberikan gara-gara itulah ya. Masya Allah ya. Jadi itulah wahyu buat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akhirnya tahu ada seperti itu. Nuli dawuh Siti Aisyah fi hadal hadis, dalam hadis wallahu ta'ala yaqul. Nah niki wallahu ta'ala yaqul ya ayyuhar rasul balligh, ya ayyuhar rasul balligh. Summa qalat mangkonuli dawuh Siti Aisyah wallahu ta'ala yaqul. Nah niki malih Allah nggih bersabda yaqul qul la ya'lam
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Niki katakanlah la ya'lam, tidak mengetahui, man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib di langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah yang tahu. Makanya sampean kudu yakin, Pak. Sampean kali kula menika di salat kita, inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, bahwa kita menghadapkan wajah kita ke hadirat Allah, yang Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya sampean kudu yakin itu, awak dhewe ngene didelok pangeran, ngene didelok maca Quran didelok pangeran. Ngawas kene insyaallah tingali insyaallah ditingali kanjeng Nabi. Jadi kita hadirkan di dalam setiap perbuatan yang kita kerjakan bahwa disitulah Allah dan Rasulnya itu melihat kepada hamba dan umatnya, insyaallah. Loh Ustaz, lah tiang wafat sakit inna amalakum tu'radu ala mautakum, apalagi beliau wong mati syahid iso ngoten, apalagi kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun wa nadhiru hada utai kilah bandingan kilah qaul wallahu taala yaqul fi kalamis salaf, in dalam kalame ulama salaf, wal khalaf lal ulama khalaf iku aksaru luwi akeh min antuh soro tinimbang yen to den pelanggeri apa nadhair. Wallahu ta'ala iku alamul lakum pirsa sapa Allah. Faslun ta iki kono fasal suci fi adabil khatmi, dalam adabi khatam, wa amalan bayang ta'ala kang persambungan apa mabi kelawan khatam Quran ya. Khataman kita sering ngomong khatam fi itu dalam khatmul Quran masailu ta pira-pira masalah. Al ula ta kang kawitan fi waktu, dalam waktu nih khataman tuh bagusnya kapan? Qad taqaddama teman-teman dadi dingin lil qari kedue wong kang maca Al-Qur'an wahdahu hale ijene qari yustahab dan sunaken apa ayyakuna yen ta'ana apa khatam iku fi sholati, dalam salat. Telah diterangkan bagi orang yang membaca sebaiknya khatamnya di dalam salat, jerone sembahyang di dalam salat, maka usahakan itu. Wa annahu lan setune kelakuan kila niki. Dan ngendikaken nek salat teng pundi yustahabu dan sunaken apa yakuna yen ta'ana apa khatam iku fi rakaatayi sunnatil fajri, fi rakaatayi sunnatil fajri, ing dalam rakaat lorone sunnah fajar, berarti qabla subuh. Sampean khatamno qabliyah subuh niku di situ. Wa rakaatayi sunnatil maghrib utawa rakaate sunnat maghrib, badal maghrib. Kula elingaken maghrib niku wonten ba'diyah wonten qabliyah. Lho, nggih. Wonten qabliyah wonten ba'diyah. Ba'diyal maghrib maklum, ba'diyah mari sembahyang fardu sampean salat sunat. Tapi sebelum maghrib ada salat sunnah yang ghairu muakkad, dengan syarat sudah masuk waktu adzan. Sehingga ono adzan ono wong sembayang, iki mbayang apa? Mari asar. Ini sudah masuk waktu maghrib. Boleh salat sunat qabliyah maghrib. Nek teng mriki mboten sampai ketinggal, tapi kalau sampai di Masjid Nabawi akan terlihat. Mari maghrib ngenteni sik qabliyah sih. Sudah adzan boleh. Yang tidak boleh itu sebelum adzan. Sudah adzan maghrib didelok pujian durung ana wong teko, sampean qabliyah boleh. Nah, ya. Tapi yang dimaksud sini adalah sunnatul maghrib setelah maghrib. Nah, nggih, sampean maca nek sampean khataman baca Al-Qur'an maka dibaca sebelum ruku.
Nek teng Masjidil Haram niku biasanya khatam Quran itu dibaca sebelum rukuk rakaat yang terakhir. Contoh misalnya kalau tarawih misalnya, khatam misalnya. Tentu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dungo. Tadi koyo kunut tapi kok belal ruku. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalni. Dungo. Mari selesai terus Allahu Akbar ruku. I'tidal sujud. Iku dungo khatam Qur'annya dibaca sebelum ruku. Biasanya di Masjidil Haram seperti itu. Kalau sampean itu boleh, ya. Nah, ini tadi fi rakaat sunnatul maghrib wa fi rakaatil fajri lan ing dalem rakaat lone fajar iku afdhalul li utama, tapi sing afdhal qabla subuh. Tadi 2 rakaat qabla subuh. Wa annahu lan satune kelakuan ku yustahabbu dan sunaken apa yahtima yanto ay khatima yahtim. Ayyakhtima yanto ngatamakan sapa qari khatmatan kelawan sahataman fi awalin nahar ing dalam kawitane raina fi daurin dalam setunggal daur putaran. Ya pernah engkau gunakan khatam di awalun nahar wa yahtimu lan ngatamakan sapa qari khatmatan kelawan sahataman ukhra kang meneh fi akhirin nahar ing dalam akhire raina fi daurin akhar ing dalam waktu kang liya. Pun wa amma manana menutai wong yakhtimu kang ngatamaken sapa man fi ghairi sholati dalam liyane salat wal jamaah utawi jamaah ku alladzina wa yakhtimuna mustamina khali padha kumpul fa yustahabbu mongko den sunataken apa antakuna yen ana apa khatmatuhum khatame jamaah iku awalan nahari kawitane raino au fi awalil laili dalam kawitane wengi kama kaya barang taqaddama kang dingin apa ma. Jadi boleh pagi itu khataman, boleh malam khataman. Pinten-pinten daerah langgar niku masyaallah wonten sing kula nanti semprot langgar niku khatam darusane dalu. Mari sak mulai darusan sampai tapi mboten damel mik. Enggak pakai mik di atas khataman. Macane mari sak sampai isu dengan umumnya lah isu sampai ini diwalik dalu tapi ndak gawe mik. Nek gawe mik tanggane mesti rame. Ngaji dipek dhewe wae karo wong tuwa. Wis gak usah gawe mik. Nek niat ngoten niku ya mencoba. Nah iki. Wa awal nahar iki. Wa awalun nahar utawi kawitane raina iku afdhalul utama inda ba'dil ulama dalam setengahi biro-biro ulama. Kesimpulannya para dan bapak di dalam khatmil Quran itu boleh kita laksanakan di awal waktu siang ataupun akhir waktu siang. Ngapunten sawangane ngeten iki lak damel tiyang sing balak-balik khatam nggih. Sampeyan kali kula paling lak setahun pisan, 2 tahun ini lumayan lah pokoknya. Tapi sing iso kudu khatam. Tahu-tahu khatam nggih masih kula masyaallah masih tasuwe pokoknya kula. Jangan sampai kurang 10 ayat setiap hari atasnya itu semua biar kita tidak termasuk orang yang ghafil. Kemudian ketika khatam Quran maka boleh kita lakukan dalam sholat ataupun tidak. Ono sing pas wayahe sembahyang, ono sing pas wayahe di luar sholat. Ada juga ketika tawaf. Nek wong nang Ka'bah niku kathah, Pak. Ono wong mlaku-mlaku tawaf nggawa Quran. Niku ngatamno Quran, kathah ngoten niku. Ada yang boleh ndak di tempat-tempat yang dianggap mustajab, di makbaroh boleh-boleh saja. Bahkan nek teng kitab irsyad ngeten ya nek khatam niku bab sedekah itu. Nek sedekah aja dipek dhewe. Nek khatam Quran ganjarane kena wong liya.
Artinya kasih kepada guru-gurumu, orang tuamu. Insya Allah itu akan lebih berkah. Moga kita dijadikan orang yang ahli Al-Quran, senang kepada Al-Quran, besok disyafaati oleh Al-Quran. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك من عند السبب والحمد لله ما قد وصلى الله على سيدنا محمد أمي وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.